मैं बेइंतहा खुश हूँ आज सालार बेटे। इतनी प्यारी दुल्हन लाए हो तुम इस घर के लिए। ऐसी ही प्यारी लड़की की ज़रूरत थी तुम्हें और इस घर को। शहनाज बेगम ने कहा। जी दादी जान, आपकी ख्वाहिश थी, कैसे न पूरी करता आपका पोता। सालार किरमानी। वो उनके गले लगा और अपनी बीवी को इशारा किया। वो जल्दी से झुकी थी। सालार किरमानी की दादी शहनाज किरमानी के आगे। वो दोनों उनके पास ही बैठे थे बेड पर, और वो मोहब्बत भरी नज़रों से दोनों को देख रही थी। आंखों ही आंखों में नज़र उतारी उनकी खूबसूरत जोड़ी की। उन्होंने अपने ख़ास मुलाजिम को इशारा किया। वो जल्दी से चांदी की थाल लाई जिस पर मैरून के मखमल के कपड़े पर कई डॉलर्स की गड्डियाँ और सोने के कंगन सजे थे। ये अंदाज रवायती सा था उनका। उनके सामने लाई थी वो थाल। उन्होंने वो डॉलर्स की गड्डियाँ दोनों पर वार कर नज़र उतारी और कहा, अल्लाह तुम दोनों को हर बुरी नज़र से बचाए और दोनों के इस रिश्ते में बरकत दे। जैनी ये सब मुलाजमों में बांट देना, शहनाज किरमानी ने कहा, और फिर शगुन के कंगन उसकी दोनों कलाइयों में सजा दिए। और इन्हें हमेशा पहन कर रखना बहू। जी दादी जान, वो नज़र झुकाकर बोली। शहनाज किरमानी जिसे शर्म पर मामूर समझ रही थी, हकीकत में वो शर्मिंदगी से नज़र झुकी थी उस लड़की की, क्योंकि वो उस बुजुर्ग औरत को धोखा दे रही थी। ये सोच ही उसे तकलीफ दे रही थी अंदर ही अंदर। सालार, यहाँ क्या बैठ गए हो? उठो बेटा, ले जाओ अपनी दुल्हन को कमरे में, बहुत थकी होगी। शाबाश, दोनों जाकर आराम करो, सुबह को मिलते हैं। दादी ने प्यार से सरजनिश की अपने पोते को। जैनी, दुल्हन थकी होगी, जाओ इसे रूम में जाकर बैठाओ। शहनाज बेगम ने हुक्म दिया मुलाजमा को। मुलाजमा के साथ वो उठ खड़ी हुई और गैर महसूस अंदाज में अपने आंसू पोंछे थे जिन्हें शहनाज बेगम ने महसूस किया। सालार, बहू का बहुत ख्याल रखो, देखा नहीं है तुमने, अपनों की दूरी से वो उदास है। आप फिक्र न करें दादी जान, मैं संभाल लूँगा, सालार ने बेनियाजी से कहा। जाओ उसके पास तुम। दादी जान के हुक्म पर वो उनका माथा चूम कर उठकर खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ गया। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल कमरे में दाखिल हुआ, ठिठक कर मबहूत होकर सामने के मंजर में खो गया। वो दुपट्टे से बेनियाज गोल्डन ड्रेस में मलबूस थी। जेवरात वो उतार चुकी थी। गले की गहराई उसकी खूबसूरती को नुमायां कर रही थी। मिरर के सामने खड़ी थी। अब वो अपना जोड़ा खोल रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा, दबे कदमों से बेखुद होकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख गया। उसका पीछे से गला भी गहरा था। वो उसकी कमर में अपने बाजू डालकर खुद के करीब तर कर गया। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये। इसे बदतमीजी नहीं, मियाँ बीवी की मोहब्बत कहते हैं, वो भारी लहजे में बोला था। दोबारा उसकी पीठ पर अपने होंठ से अपना लम्स छोड़ता उसे परेशान कर गया। वो हलकान हो रही थी खुद को छुड़ाने के लिए, पर वो ढिठाई की इंतहा पर पहुंचा हुआ था। बगैर उसके एहतजाज को खातिर मिलाए आखिरकार वो उसकी गिरफ्त को तोड़ गई और उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। सालार किरमानी, शायद आप भूल गए हैं, ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ईजल ने गुर्राते हुए कहा। हाउ डेयर यू हिट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धक्का देने की? और वो जो उस पर हाथ उठा रहा था बर वक्त ना थमाती तो उसके गाल को ये थप्पड़ सुझा देता। वो शौक होकर उसे देखने लगा, क्योंकि आज तक किसी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की थी। याद रखना सालार किरमानी, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, समझे आप? आइंदा एहतियात कीजिएगा। वो उसका हाथ झटके से छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और वो ड्रेसिंग पर लात मार गया गुस्से में। उसे इस लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह सालार किरमानी को धुतकार सकती। वो तो उसे बीवी होने का मकाम दे रहा था, कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। जो भी हो, ये बाकायदा निकाह के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो कमरे से बाहर चला गया और दूसरी तरफ वो वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी सोच रही थी। ये क्या कर दिया तुमने ये सब अपने साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए था जो इस वक्त हुआ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सालार किरमानी, तुम इस तरह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का फ़ायदा उठाओगे मुझ पर हक जताकर, जबकि हमारे बीच ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी। उसका जहन अपने असल की तरफ चला गया। साथ भाई प्लीज़, कुछ तो तरीका होगा कि मैं जा सकूं लंदन। मेरा जाना ज़रूरी है, ईजल ने फ़िक्र और परेशानी से कहा। ईजल, मुश्किल है, कोई स्पॉन्सर का बंदोबस्त करो। आखिर इतनी बड़ी यूनी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हो, किसी से कांटेक्ट नहीं बना सकी जो तुम्हारी मदद कर सके? इस वक्त वो उसे समझाता हुआ बोला था। है ना एक, वो आपकी कज़न अलीना, मेरी अकलौती बेस्ट फ्रेंड,
امیر ہے پر کسی کام کی نہیں، ایزل نے منہ بنا کر کہا۔ وہ بیچاری خود کنجوس باپ کی زیادتیوں کا شکار ہے، اسے خود مدد کی ضرورت ہے، تمہاری مدد کیا کرے گی وہ بیچاری؟ سعد نے افسوس سے کہا۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ ایزل اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، سامنے الینا کو دیکھا جو دروازے پر استحصائیہ نظروں سے اپنی دوست کو گھور کر آنکھیں دکھائیں، جس پر ایزل نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، چلو یہاں سے، میرا کچھ نہیں ہونے والا، ہم غریبوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ غریب پیدا ہوئے غریب ہی مریں گے، دیکھنا تم، ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، نہ وقت بدلے گا نہ حالات بدلیں گے، دیکھنا تم۔ ایزل کے ہر انداز میں کڑواہٹ ہی کڑواہٹ تھی، اس کے لہجے میں اپنے سپنوں کے ٹوٹنے کا درد تھا۔ الینا نے لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے یار، میں دوستی کا حق ادا نہیں کر سکی، قسم سے۔ بابا کو بہت سمجھایا پر وہ نہ کچھ سننے کو تیار ہیں نہ سمجھنے کو، وہ مجھ پر اپنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ آخر بیٹی جو ہوں پرائے گھر جاؤں گی نا ایک دن۔ سوچو، جو اپنی بیٹی پر نہیں خرچ کر رہے وہ کسی اور کی بیٹی پر کیا کریں گے؟ وہ تو بیٹیوں کی تعلیم پر اتنا خرچ کرنے کے قائل ہی نہیں۔ یار بس کر، کیا رلائے گی اب؟ بھاڑ میں جائیں میرے خواب اور خواہشیں، چل چل تھوڑا چل کر اور ٹھنڈ رکھ۔ ایزل نے بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا، کیونکہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو وہ شرمندہ کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایزل کچھ بنا تمہارے کام کا؟ وقاص نے آخر کار پوچھ ہی لیا، کیونکہ ایزل پچھلے آدھے گھنٹے سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی پر اپنے کام کا ذکر ہی نہیں کر رہی تھی، اسی لیے تھک کر وقاص نے خود ہی پوچھ لیا تاکہ بات کا آغاز تو ہو۔ اگر کچھ ہو سکتا تو بتا دیتی، اب کیا کہوں، شاید میرے نصیب میں ہی نہیں ہے باہر ملک جانا، کچھ بننا، کچھ اپنوں کے لیے کرنا۔ ایزل نے افسوس سے کہا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وقاص نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ایزل نے پرسوچ انداز میں کہا، تم باہر کا خیال اپنے دل سے نکال کر یہیں پر رہ کر اپنا کریئر بناؤ، تم تو ہوشیار ہو، ٹیلنٹڈ ہو، یہاں پر بھی تو کامیاب ہو سکتی ہو، تمہارا فیوچر برائٹ ہی ہوگا۔ وقاص نے اسے سمجھایا، اس ملک میں اپرچونٹی صرف امیروں کو ملا کرتی ہے، غریبوں کو تو صرف دھکے ہی کھانے پڑتے ہیں اور بہت مشکل سے جا کر ان کا کچھ بنتا ہے۔ مرد تو پھر بھی ادھر ادھر ہاتھ مار لیتا ہے، مگر ایک لڑکی ہو کر میں کیا کر سکتی ہوں؟ باہر ملک میں موقع زیادہ ہیں، یہاں موقع ہی تو نہیں ملتا۔ ایزل کے لہجے میں دکھ اور تعصب تھا۔ وقاص بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی وہ سب حقیقت تھا۔ وہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھ کر ہی اپنا نظریہ بتا رہی تھی۔ وقاص کو اپنے چچا کی بیٹی اور اپنی منگیتر کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس پر بھی بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونا بھی ایک مشکل کام تھا، اور جس میں سے 2 بہنیں بڑی اور ایک چھوٹی تھی، جبکہ دوسری طرف ایزل سے چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بڑی بہن تھی۔ اللہ نے ان بہنوں کو بھائی کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ایزل کی بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، باقی ایزل سے چھوٹی 2 بہنوں میں سے ایک کالج میں تھی اور ایک میٹرک کی طالبہ تھی۔ اتنا ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا آپ نے؟ جانتے ہیں نا 2 بسیں بدل کر یہاں آنا پڑتا ہے مجھے۔ ایزل نے سعد کے سامنے بیٹھ کر اتنا کہہ کر اس کا گلاس اٹھا کر پانی حلق سے اتارنے لگی۔ شاید پیاس ہی اتنی لگی تھی جو سعد کی اجازت کے بغیر ہی اس کا گلاس اٹھا کر پانی پی گئی۔ وہ سوائے گھورنے کے اور کر ہی کیا سکتا تھا۔ اس کے گھورنے کو اگنور کرتے ہوئے دوبارہ بولی، ہاں تو بتائیں نا کیا ہوا جو اس طرح ایمرجنسی میں بلایا مجھے؟ سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں، وہ ہچکچا رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے بولی، کیا مطلب ہے، اپنے منہ سے بتائیں، ایک اور طریقہ بھی ہے کہ تم لندن جا سکو۔ سعد نے نظر چرا کر کہا، کیا، کون سا طریقہ ہے سعد بھائی؟ وہ بولی تھی جلدی سے، ایک بندہ ہے جو تمہیں اسپانسر کر سکتا ہے، پر بدلے میں وہ ایک کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتا ہے۔ سعد دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایزل کس طرح کی لڑکی ہے۔ کیا مطلب سعد بھائی؟ میں سمجھی نہیں، وہ حیرت سے بولی۔ لندن کا بہت بڑا بزنس مین ہے جس کی روٹس پاکستان سے ہیں، اپنی دادی کی خواہش پر کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر وہ صرف کانٹریکٹ کی بنیاد پر۔ سعد ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کر گیا۔ سعد بھائی، میں آپ کی بہن کی طرح ہوں، آپ کس طرح مجھ سے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ لندن جانا، وہاں جا کر اپنا لاسٹ سیمسٹر دینا میرا ایک خواب ہے تاکہ میں بہت اچھی کوئی نوکری حاصل کر سکوں، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ
मैं शादी जैसे पाक बंधन का मजाक उड़ाऊं? वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोली थी। ईजल, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। मैंने देखा है तुम्हारे अंदर का जुनून। वहाँ जाके पढ़ने के लिए तुम वाकई में एक टैलेंटेड लड़की हो। काश मेरे इख्तियार में होता कि मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता, पर यकीन मानो इन दिनों इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हमारी एजेंसी इतने मुनाफे में चल ही नहीं रही। यूं भी जो हम काम कर रहे हैं इस तरह का काम कई एजेंसीज कर रही हैं। मुकाबला भी टफ है। मेरे पास इतना फंड नहीं है जो तुमको स्पॉन्सर कर सकूं। साथ ने सहूलत से उसे अपने प्रॉब्लम्स बताए और उसका शौक देखकर ये मशवरा दिया था। जानती हूँ, पर भाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं एंगेज्ड हूँ, ईजल ने कहा। वो अपनी ख्वाहिश के पीछे ऐसा काम नहीं कर सकती थी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये भी एक अच्छा मौका था, चाहती तो अवेल कर सकती थी। 6 महीने का तो कॉन्ट्रैक्ट था, साद ने बताया। सॉरी, नॉट पॉसिबल फॉर मी। ईजल इतना कहकर वहाँ से उठ खड़ी हुई। साद उसे जाता देखता रह गया। उसके कानों में सालार किरमानी की आवाज़ गूंज रही थी। ये लड़की मुझे सूट करेगी, कम अज़ कम मेरी दादी इस पर बिलीव करेंगी। लव एट फर्स्ट साइट हुआ है मुझे, तभी यूं जल्द शादी की, वरना बाकी लड़कियों पर यूं सिनेरियो वर्क नहीं कर सकता। डन कर दो ये लड़की, डील डन कर दो अगले 5 मिनट में। उसने कॉल करके सालार किरमानी की सेक्रेटरी को बताया कि वो उनका काम न कर सका क्योंकि वो लड़की नहीं मानी इस डील के लिए। यार क्या हो जाता अगर तुम मान जाओ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए, तुम्हारा फ्यूचर बन जाता, अलीना ने कहा ईजल से। ये क्या कह रही हो तुम, ईजल ने कहा। यार सच में कुछ नहीं जाता, 6 महीने यूं ही गुजर जाएंगे। अलीना तुम समझती नहीं, वो शख्स अपने दादा दादी के लिए शादी कर रहा है। इट मीन्स बहू बनकर रहना पड़ेगा। मैं पढ़ने जाना चाहती हूँ, रिश्ते बनाने नहीं, समझे? ईजल ने कतियत से कहा। ओके, एज यू विश, अलीना ने कहा। फिर दोनों एक दूसरे से और बातें करने लगी। साथ मेरा इतना काम न कर सके तुम? ये लड़की ठीक रहेगी, इसे दोबारा अप्रोच करो, मुझे यही लड़की चाहिए, सालार किरमानी ने कतियत से कहा। सर पिछले 15 दिन से मैं इतनी लड़कियां दिखाई हैं आपको, कोई पसंद ही नहीं आ रही। इनमें से एक रेडी है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए भी, साथ ने कहा फिक्रमंदी से। वो नहीं चाहता था इस बंदे को नाराज़ करना। साथ जो लड़कियां तुमने मुझे ऑनलाइन दिखाई हैं वो लालची हैं। मुझे ईजल जैसी बेगर्ज और मासूम लड़की चाहिए। आपने तस्वीर से पहचान लिया उसके हसब नसब को? साथ ये बिजनेसमैन की आंखें हैं, तस्वीर से पहचान लेता हूँ इंसान को। मुझे यही लड़की चाहिए। साथ हैरान हुआ सालार किरमानी की बात पर। अभी वो बात कर रहे थे कि दरवाज़ा खुला और ईजल को सामने पाकर साथ हैरान हुआ और खड़ा होकर बोला, खैरियत, इस तरह तुम यहाँ? ईजल की मलकजी हुलिया और चेहरे की बेरौनक़ी उसकी शदीद परेशानी को जाहिर कर रही थी। सालार किरमानी दूसरी तरफ चुप था। वो जो दोनों लैपटॉप पर बात कर रहे थे, ईजल का नाम सुनकर खामोश हो गया। साथ भाई, आपने मुझे एक ऑफ़र की थी ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, क्या वो ऑफ़र अब तक वैलिड है? मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत है साथ भाई। इससे पहले साथ कुछ कहता, लैपटॉप के स्पीकर से आवाज़ गूंजी, हाँ वैलिड है। अब तक वो हैरान हुई इस आवाज़ पर और समझ गई उसके आने से पहले साथ किसी से बात कर रहा था। उसी वक्त साथ अपनी कुर्सी पर बैठा और लैपटॉप ईजल के सामने किया और बोला, ईजल बैठ जाओ। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की ऑफ़र सालार किरमानी ने की थी। ये हैं लंदन के मशहूर बिजनेसमैन, किरमानी एम्पायर के इकलौते वारिस सालार किरमानी। मेरा ख्याल है आप दोनों खुद ही बात कर लें। ईजल ने एक नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली और नज़र झुका ली। इसे एक नज़र ने सालार किरमानी को हैरान किया। हया भरा ये अंदाज उसे पसंद आया था। ईजल ने तो सोचा भी नहीं था कि सालार किरमानी एक हैंडसम सुनहरी बालों वाला शहजादा होगा। अगर नाम पता ना होता तो वो उसे अंग्रेज़ ही समझती। कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? वो मगरूर शहजादा मगरूर लहजे में पूछ रहा था, सफ़ेद और गुलाबी रंगत वाली लड़की से, जिसने अपने गुलाबी लब काटे उसकी बात सुनकर, क्योंकि इस तरह खुद को बेमोल करना उसे गवारा ना था। पर हाय रे मजबूरी जो इस मकाम पर लाई थी उसे। 5 लाख चाहिए मुझे अभी इसी वक्त, और निकाह लाजमी करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को जायज़ करने के लिए, वो शर्मिंदा लहजे में बोली थी। मिल जाएंगे साथ, उसने हाँ कहकर साथ को पुकारा और साथ जल्दी से उठकर ईजल के पीछे खड़ा हुआ उसके सुनने के लिए। जी सर, वो बोला, मैं तुम्हें इन्वॉल्व कर रहा हूँ इस मामले में और तुम पर भरोसा करके 20 लाख तुम्हारे अकाउंट में भेजूंगा। 5 लाख इनकी ज़रूरत के और 15 लाख शादी की शॉपिंग के लिए दे देना। वो हैरान थी उसके इस अंदाज पर।
जी सर, साद ने कहा। एक और बात मिस सेजल, निकाह के बाद कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होगा। निकाह 15 दिन बाद होगा। इज इट ओके फॉर यू और यू नीड मोर टाइम फॉर दिस? उर्दू में बोलता बोलता आखिर में वो इंग्लिश में पूछ बैठा, उसकी रजामंदी, जिस पर वो रजामंदी देकर बोली, ओके, आफ्टर 15 days आई एम रेडी फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वेल, हम मिलते हैं 15 दिन के बाद। निकाह के पेपर साइन करने के बाद सालार किरमानी उसके रूम में आया और कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसको देकर बोला, साइन इट। उसने पढ़े बगैर साइन कर दिए। मेरा ख्याल है तुम्हें पढ़ने चाहिए थे पेपर साइन करने से पहले, सालार किरमानी मगरूर लहजे में बोला। आप अच्छे इंसान हैं और मुझे पूरा यकीन है आप पर। वो मुतमईन थी उससे, क्योंकि जो शख्स उसकी बहन के काम आया और मिनटों में उसकी मतलूबा रकम दे गया बग़ैर किसी कागजी कार्रवाई के, वो शख्स एतबार के काबिल हो सकता है। 1 महीने में उसके पेपर बन गए थे। वो रुखसत होकर लंदन आ चुकी थी। सालार किरमानी इस वक्त रूम छोड़ गया था, क्योंकि वो जानता था कि कहीं शदीद गुस्से में एज़ल को कोई नुकसान न पहुंचा दे। दूसरी तरफ एज़ल भी पूरी रात ठीक से सो न सकी, क्योंकि हर आहट पर वो चौंक जाती, कहीं सालार ना आ जाए और उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। आखिरकार नींद की देवी उस पर मेहरबान हुई और वह सो गई। अगली सुबह भरपूर अंगड़ाई लेकर उठी थी। जैसे ही रात का मंजर याद आया, वो घबरा गई। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। सालार किरमानी, मुझे आपसे सबकी उम्मीद नहीं थी, एज़ल ने कर्ब से सोचा। इससे पहले वो अपना पाँव ज़मीन पर रखती, एकदम सालार किरमानी दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे के करख्त तासुरात देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती, उसने उसके सामने एक फ़ाइल फेंकी। ये सब क्या है? एज़ल ने कहा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर, मिसेस एज़ल सालार किरमानी, जिसे पढ़ने की आपने जहमत नहीं की थी। एज़ल ने फ़ाइल उठाई और कहा, तो ये कि तुम्हें एक दफ़ा ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट ऐसा करो, 4थी और 5वीं क्लॉज पर जाओ। उसने फ़ाइल खोली। इससे पहले कि वो पढ़ती, सालार बोला, क्लॉज नंबर 4, अगर मैं तुमसे कोई ज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना चाहूँ तो तुम भरपूर कॉपरेट करोगी और मुझे मुकम्मल बीवी के तौर पर मिलोगी। मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम्हें मुझ पर इस मामले में किसी भी किस्म का हक हासिल नहीं होगा। ब्रैकेट में लिखा था, जिसका मतलब है कि तुम अज़वाजी ताल्लुक़ के लिए डिमांड नहीं कर सकती मुझसे। इसका राइट मेरे पास है। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सूरत में तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दोगी। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आज तैयार कर लेना मुझे देने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट तुम तोड़ सकती हो। पर अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं है तो आज रात के बाद से हर रात सच संवर कर मेरा इंतज़ार करना, समझी? एज़ल को लगा कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, जैसे एकदम खुद को संभाल कर वो कागजात फाइल से निकाल कर उससे बोली, मैं ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती, समझे आप? इसी वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट के सफ़े फाड़ दिए। मैं जानता था तुम यही करोगी, इसीलिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर की कॉपी दी थी। जाओ, शाबाश, अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। दादी हमारे नाश्ते पर वेट कर रही हैं, हमें साथ मिलकर चलना है। वो मगरूर अंदाज में कहता उसके 14 तबक रोशन कर गया। वो चेहरे पर तमस्कुर तासुरात लिए इज़र से बोला, कम ऑन, मुझे लेट हो रही है। वो मुर्दा कदमों से बेड पर से उठी और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। ऐसी भी क्या गायब दमागी कि तुमने कपड़ों के बजाय अपनी नाइटी उठा ली? ये रात को पहननी है, अभी नहीं। लगता है 1 करोड़ ने इतना डरा दिया तुमको कि तुम अभी से ही तैयार हो इस रिश्ते को शुरू करने के लिए। पर सॉरी, इस वक्त मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। फ़िलहाल कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लो। वो गड़बड़ा गई, क्योंकि उसने सही कहा था। बेदहानी में ईज़ल ने नाइटी ही निकाल ली थी और उसके तंज़िया लहजे पर ईज़ल को शदीद गुस्सा आया था। इस वक्त कुछ भी कहना बेकार था, इसीलिए वो कपड़े निकाल कर जल्दी से वॉशरूम में चली गई थी। एज़ल और सालार किरमानी दोनों एक साथ डाइनिंग पर आए थे। शहनाज बेगम ने दोनों की नज़र उतारी थी। माशाअल्लाह, अल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत रखे। खुले दिल से उनको वेलकम किया। इतना प्यार उसे बेहद खुश करता, पर जो कुछ सालार ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक बताया था, उसके बाद उसका दिल बोझल हो गया था। वो क्या करना चाहती थी और अब उसे क्या करना पड़ रहा था। क्या बात है एज़ल, आर यू ओके? दादी ने पूछा। आई एम फाइन, एज़ल ने कहा। सालार अच्छे हस्बैंड की भरपूर एक्टिंग कर रहा था, पर एज़ल के चेहरे की उदासी यूं ही बरकरार थी। दादी ने उसे ज़बरदस्ती आराम को भेज दिया था। वो कमरे में आकर ज़मीन से वो कागज़ उठाए जिनके वो 2 टुकड़े कर गई थी। उसी वक्त उसकी नज़र क्लास नंबर 5 पर पड़ी,
जिस पर लिखा था कि अगर इस रिलेशनशिप में कोई बच्चा हुआ तो उसका फैसला भी करने का हक सालार करमानी को होगा। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। इसका मतलब उसने बहुत सोच समझ कर कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाए थे और वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकता है। वो तो उसे अच्छा आदमी समझती थी, जाने और कौन कौन सी उसने शर्तें रखी थी। इसीलिए जल्दी से उसने उन सफ़ों को जोड़कर पढ़ना शुरू किया और पहले जो चंद क्लॉज थे उसमें साफ साफ लिखा था वो उसकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी ले रहा है, पर जॉब करने देने का इख्तियार सालार किरमानी के पास महफूज है। वाकई इंतहाई घटिया इंसान है, सारे फैसले अपनी मर्जी के करके रखे हैं। मेरे लिए तो कोई इख्तियार उसने छोड़ा ही नहीं। उसी वक्त उसके अंदर से आवाज़ आई, उसने पैसे देकर तुम्हें ख़रीदा है तो कॉन्ट्रैक्ट भी उसकी मर्ज़ी का होगा। तो क्या मैं कुछ नहीं भुगत रही? नहीं, मैं तो इस शादी को चला रही हूँ ना, ये मेरा उस पर एहसान है, वरना शादी तो कभी भी मेरी किसी फैसले का हिस्सा ना थी। आखिरी क्लॉज ने तो उसके होश ही उड़ा दिए। कान की लौ तक सुर्ख पड़ गई थी वो। उस लम्हे वो कमरे में दाखिल हुआ तो एजल ने कागजात उसके मुंह पर मारे थे। इतना घटिया तुमने मुझे समझा हुआ है क्या, जो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिए? आखिरी क्लॉज, वो उसकी बात काट कर बोला। इतना तिल मिलाने की ज़रूरत नहीं, जो मुझे सही लगेगा वही लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट में। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है तुम कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी और ना ही किसी से रिलेशनशिप रखोगी। मेरी ज़रूरत महसूस करो तो बिला झिझक मुझसे अपने हक का सवाल कर लेना। मेरी तरफ से इनकार कभी नहीं होगा। क्या गलत है इसमें? वो आईब्रो उचकाकर बोला। वाकई आपको नहीं लगता क्या गलत है इसमें? अपनी तरह मुझे भी आपने घटिया समझा हुआ है जो मैं बॉयफ्रेंड्स बनाऊंगी। हाँ, एजल का तो खून ही खौल उठा था। उसकी ऐसी सोच होगी ये ख्याल उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। आज़ाद मुल्क है ये, जहाँ तुम पढ़ने जाओगी तो इस आज़ादी का असर तो होगा ही, इसीलिए ये लिखना ज़रूरी था इस कॉन्ट्रैक्ट में। वो बेनियाजी से बोला था। तो ये भी लिखना था जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आप भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, ना ही किसी से ऐसे वैसे ताल्लुकात बनाएंगे, समझे आप? तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली? मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड्स हैं और मैं यहाँ हर किस्म के ताल्लुकात रखूँ? मैं तुम्हारे आगे जवाब दे नहीं। वो ज़बान खोलती उससे पहले बोला। रात को अच्छी तरह सज संवर कर अपने वजूद को खुशबुओं में बसा लेना, क्योंकि वो ख़ास कर जुमला ज़ूमाइनी अंदाज में छोड़ गया। उसके लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट थी। एजल को अपनी नज़र झुकानी पड़ी। बी रेडी फॉर टुनाइट डियर वाइफी। उसकी लट को खींचता रूम से चला गया। रात को एजल को कमरे में ना पाकर वो हैरान हुआ। जब देखने गया तो पता चला वो दादी के पास सो गई है। सालार ने उसे आवाज़ दी तो दादी जल्दी से बोली, बुखार था इसीलिए इसे मैंने दवाई देकर सुला दिया है। वो गुस्सा ज़ब्त करता वहाँ से चला गया। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कितना वक्त मुझसे बच सकोगी तुम मिसेस सालार किरमानी। वो खुद से बोला तमस्कुर भरे अंदाज में। अगली सुबह जब वो कमरे में आई तो वो बोला, कल रात जो किया है ना तुमने वो रोज़ नहीं चलेगा। वो बगैर कुछ बोले अलमारी से कपड़े निकालने लगी। वो गुस्से से उठा, उसे बाजू से दबोच कर बोला, सुना नहीं तुमने? मैंने तुमसे कुछ कहा है। हाँ तो सुन लिया ना मैंने, एजल ने तड़क कर कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता उसे तपिश सी महसूस हुई। सालार को हाथ लगाने पर एहसास हुआ कि एजल वाकई बुखार में जल रही है। इस वक्त उसे बेड पर बिठाकर बोला, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम बैठो। वह हैरान हुई उसकी फ़िक्रमंदाना अंदाज पर। अगले 2 घंटे में उनका फैमिली फिजिशियन आ गया था, जिसने एजल को चेक किया और मेडिसिन लिखकर चला गया और साथ ही कुछ टेस्ट लिखे उसने। वो कुछ देर ऑफिस आ गया, तब शहनाज बेगम उसके पास बैठी रही। जाने क्यों उसका दिल उदास हुआ। वो उनकी गोद में सर रख कर रो पड़ी। क्या हुआ एजल बिटिया, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने उसके बाल सहलाकर पूछा। दादी आप बहुत अच्छी हैं, एजल नम आंखें साफ करती हुई बोली थी। तुम भी बहुत अच्छी हो, दादी ने कहा नरमी से। लगता है घर वाले तुमको याद आ रहे हैं। दादी की बात पर वो शिद्दत से रो पड़ी थी। मैं जानती हूँ बेटा, इतना दूर अपनों से रहना आसान नहीं, पर क्या करें, लड़कियों का नसीब ही यही होता है। सॉरी दादी, मुझे इस तरह रोकर आपको परेशान नहीं करना चाहिए, एजल ने कहा जब्त से। इससे पहले दादी कुछ कहती सालार ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने एजल, बस तुम ठीक हो जाओ फिर हनीमून पर चलेंगे। कैसा ख्याल है ये? बहुत अच्छा ख्याल है, इस बहाने एजल का दिल भी बहल जाएगा। दादी ने खुश होकर कहा। एजल देखो, दादी ने भी अब कहा है, जल्दी ठीक हो जाओ, शाबाश। सालार किरमानी का अंदाज
एजल को नागवार गुजरा, वो मुंह फेर गई। उसी वक्त मुलाजिम ने आकर दादी को मोबाइल फ़ोन थमाया। ये कहकर कि आपकी कॉल है। वो कॉल पर बात करने लगी तो सालार सुकून से उसके पास बैठ गया। तड़प कर एजल ने दूर होना चाहा तो सालार ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाता हुआ बोला, जल्दी ठीक हो जाओ क्योंकि अभी रात का हिसाब बाकी है। उसके कान के पास मुंह करता हुआ बोला था। एजल अपने होंठ भींच गई उसी लम्हे। दादी ने कॉल कट होने के बाद कहा, सालार तुम अपनी बीवी के पास बैठो, मैं चलती हूँ, ठीक है एजल? जी दादी, एजल ने मरियल आवाज़ में कहा था। सालार उसे खुद के करीब करता बोला, दादी बेफिक्र हो जाएं, मैं बहुत ख्याल रखूँगा अपनी बीवी का। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, दादी ने प्यार से कहा। फिर वो उनके रूम से चली गई। प्लीज़ अपना हाथ हटाएं मेरे कांधे से, और अगर ना हटाऊं तो? सालार ने आईब्रो उचकाकर कहा। मेरी जान बख्श दें, खुदा का वास्ता है। एजल ने नम आवाज़ में कहा। अच्छा बाबा, रो नहीं, लो हटा दिया हाथ। सालार उठकर खड़ा हुआ। ये कहते हुए एजल ने सुकून का सांस भरा था। शाबाश, जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, सालार गंभीर लहजे में कहता। फिर उसके गाल थपथपाकर बोला था। वो तो उसे जाता ही देखती रह गई। एक हफ्ता एजल का सबने ख्याल किया। सालार किसी वक्जू मायनी बात करके उसे परेशान करता ज़रूर था, पर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं की उसने। पहले दिन तो पूरी रात वो उसको पट्टियाँ रखता रहा, पर उसने एक बार भी उसे जताया नहीं था। पर एजल दिल ही दिल में उसको सराया भी था। अब कैसी तबीयत है? सालार ने पूछा। वो बाल समेटती बोली, अब मैं ठीक हूँ। वो हाथ मसलने लगी तो वो समझ गया कि वो कुछ कहना चाहती है। कुछ कहना है तुम्हें? सालार अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कता पूछ बैठा। जी, वो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, एजल ने कहा। जब जाना चाहो जा सकती हो, पर वो जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ गया। पर क्या? एजल ने पूछा। पहले अपने बीवी होने के फ़र्ज़ निभाओ, फिर मैं शौहर होने का निभाऊंगा। इससे पहले तुम नहीं जा सकती इस घर से बाहर। बहुत आराम कर लिया और मुझसे तीमारदारी भी करवा ली। आज रात तैयार रहना। सालार की बात पर वो घबरा गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही वो चला गया रूम से। वो गुमसुम हो गई थी रात का सोचकर। जानती थी ये ताल्लुक़ वो बदले के लिए शुरू कर रहा है, क्योंकि पहली रात जिस तरह उसे रद्द किया गया था, एजल ने वो सालार किरमानी की अना पर खासी चोट कर गया था। एजल बेइंतहा उससे डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अब उसे अपना बचाव नहीं कर पाएगी। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो गई, मैं तो परेशान हो गई थी। दादी जान एजल के सर पर प्यार करती बोली थी। जी दादी जान। एजल उनके पास ही बैठ गई। आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी है, मेकअप आर्टिस्ट आएगी तुमको तैयार करवाने, दादी जान ने बताया। बेटा प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुम्हें? दादी ने पूछा। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, एजल ने कहा। सालार नाश्ता करके जाने लगा तो दादी ने एजल से कहा, जाओ तुम दरवाजे तक छोड़ाओ अपने शौहर को। जी दादी जान। एजल सालार के पीछे आई दरवाजे तक। आज रात मुझे परफेक्ट मिलो तुम। होप यू गेट माई पॉइंट वाइफी। वो बस गुमसुम नज़रों से देखती रह गई सालार किरमानी को। लाखों की मालियत का ड्रेस, उस पर लाखों की ज्वेलरी और नफासत से किया गया मेकअप उसे अप्सरा का लुक दे रहा था। दादी जान ने उसकी नज़र उतारी और जैसे ही सालार की नज़र पड़ी उस पर, जो फिरोज़ी गाउन पर सिल्वर काम और डायमंड की ज्वेलरी में वो सालार के दिल पर क़यामत ढा रही थी, वो मबहूत होकर उसे देखता रह गया। सबने बेइंतहा तारीफ़ की उसकी। सब दोनों की जोड़ी की तारीफ़ करते रहे। एजल के पहलू में दादी जान बैठी थी। इतने लोगों को देखकर वैसे ही एजल घबरा रही थी। रात को सबके जाने के बाद उसे मिस मारिया रूम में छोड़ने आई थी। मैम, मैं कुछ खाने को लाऊं आपके लिए? उसने मुअद्दब अंदाज में पूछा। नो थैंक्स मिस मारिया, एजल ने सहूलत से ही उसको मना कर दिया था। कितने पल वो खड़ी रही शीशे के सामने। उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आई। उसने कॉल उठाई। कैसी हो एजल? उसने भारी आवाज़ में पूछा। वकास तुम? एजल ने कहा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। सॉरी एजल, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। इस एक महीने में मुझे एहसास हो गया, न तुम गलत हो और ना मैं। बस हालात ही गलत थे जो तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैरिज करना पड़ी। वकास और कुछ भी कह रहा था, पर एजल उसकी बात काट कर बोली, वकास शायद ये मैरिज पेपर मैरिज ना भी रहे। प्लीज़, मैं अब तुम्हें किसी उम्मीद में नहीं रख सकती। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मैं तुम्हें किसी उम्मीद में नहीं रख सकती। पर एजल, तुमने तो कहा था कि ये पेपर मैरिज होगी, वकास ने डूबते दिल के साथ कहा। प्लीज़ वकास, मैं आगे बढ़ गई हूँ, तुम भी मूव ऑन करो।
میں نے جو کچھ کیا اپنے فیوچر کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہن کی زندگی کے لیے کیا ہے، اسی لیے مجھے کوئی ریگریٹ کبھی نہیں ہوگا جو بھی اس رشتے کا انجام ہو۔ ایزل میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، پلیز وقاص آج کے بعد مجھے کال مت کرنا۔ اتنا کہہ کر ایزل نے کال کاٹ دی۔ کتنے پل وہ بے آواز روتی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا تو ایزل نے جلدی سے آنسو پہنچے خود کو نارمل کیا۔ کیسا لگ رہا ہے مسز سالار کرمانی؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس نظریں جھکا گئی۔ ویسے آج کی رات کیا ارادے ہیں تمہارے؟ لگتا ہے پوری طرح مجھے گھائل کر کے رہو گی تم۔ سالار کا لہجہ ذو معنی تھا، جبکہ ایزل خود پر ضبط کر کے بولی، پلیز میرا ضبط نہ آزمائیں۔ میرے پاس 1 کروڑ نہیں ہے تو بس جو چاہیں وہ سلوک کریں میرے ساتھ۔ میں غریب ہوں نا، میں میرے غریب ہونے کی سزا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ آپ امیر لوگ جب تک چاہیں ہماری مجبوریوں کو کیش کر کے ہمارا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ جو اس کے حسن کو دیکھنے میں مگن تھا ایک دم جھٹکا لگا سالار کرمانی کو۔ ایسا تو وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے بسی کی انتہا پر کھڑی ہو جائے، وہ تو بس اس کے نڈر پن کا مزہ لینا چاہتا تھا۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ ایزل نے تو خود کو سرنڈر کر دیا تھا سالار کرمانی کے سامنے۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں رک گئے؟ جس طرح چاہے میری نسوانیت کو روندیں، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے کل لازمی یونیورسٹی جانا ہے۔ ایزل کی بات پر ایک دم وہ الماری کی طرف مڑ گیا، خود پر ضبط جو کرنا تھا، اور جب اپنے کپڑے لے کر مڑا تو اس کا لہجہ چٹانوں جیسا سخت تھا۔ اپنے ڈاکیومنٹس لے لینا، صبح میں تمہیں لے کر جاؤں گا 9 بجے۔ 9 بجے تو 9 بجے، سمجھی؟ اتنا کہہ کر وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا، پھر بھی اس نے ایک نظر اس پر نہ ڈالی۔ اپنے بال بناتا اور کمرے سے نکلنے لگا۔ اسی وقت ایزل اس کے سامنے آئی۔ اس سے پہلے کہ ایزل کچھ کہتی، سالار کرمانی بولا، کسی کی مجبوری کو کیش کرنا مجھے کبھی آیا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنے دن سے تم نے بیماری کو خود پر سوار کیا ہوا صرف مجھ سے بچنے کے لیے، تو تمہارا زوم کب کا توڑ دیتا۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم نے مجھے بیوقوف بنا لیا۔ آئی ایم سوری، ایزل نے کہا، کل ریڈی رہنا۔ اتنا کہہ کر سالار کرمانی کمرہ چھوڑ گیا۔ اگلے دن وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی گئی۔ اس کے سارے کام وہ ہاتھوں ہاتھ کروا آیا۔ یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا جو اسے فورن میں کرنا تھا۔ آج اس کا یہ خواب پورا ہونے لگا تھا۔ اگلے دن سے وہ یونی جانے لگی تھی۔ دادی اس کے لیے خوش تھی۔ وہ کئی دفعہ سالار کرمانی کا شکریہ ادا کر چکی تھی، پر جب بھی وہ شکریہ ادا کرتی وہ اسے ایک ہی بات کہتا، میں بھی تم کو موقع دوں گا جو میں تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ وہ خوشی سے کہتی، بالکل، پلیئر از آن مائنڈ۔ تو مجھے خوشی ہوگی۔ سالار کرمانی اور اس کے بیچ اچھی بات چیت ہونے لگی تھی۔ اب ایزل اس سے گھبراتی نہیں تھی۔ روز صبح یونیورسٹی جاتی تو دن میں آرام کے بعد شام سے رات تک وہ دادی جان کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے لندن میں دادی کے لیے ہی لایا گیا ہے، اسی لیے وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف دادی کو اس کی پڑھائی کی فکر رہتی تو اسے اکثر کہتی، اب جاؤ تم اپنی پڑھائی کرو۔ پر وہ رات کے 9 بجے تک ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دادی کمرے میں چلی جاتی تو پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی کرنے لگتی تھی۔ سالار اس سے مطمئن تھا۔ وہ رات میں پڑھائی کر رہی تھی تو اسے سر درد ہونے لگا تو کافی بنانے کے لیے کچن میں آئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کچن میں سالار کو دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، آپ یہاں؟ کافی بنانے آیا تھا، میں بنا دوں؟ اوکے، تم بنا دو۔ اتنا کہہ کر وہ اسی کے پاس کھڑا رہا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں بنا کر لا رہی ہوں۔ ایزل نے کہا، نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں ہیلپ کر دیتا ہوں تمہاری۔ لگتا ہے تم بہت شوقین ہو پڑھائی کی۔ سالار نے کافی بیچ کرتے ہوئے کہا، بہت۔ ایزل نے کہا، اللہ تم کو کامیاب کرے۔ سالار نے دل سے کہا، آپ نے بہت کیا ہے میرے لیے۔ ایزل نے دل سے کہا، تمہاری ایک بات اچھی ہے ایزل، تمہاری ایک بات بہت اچھی ہے ایزل، کہ تم جو خود بھی اچھائی کرتی ہو نا کسی کے ساتھ، اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیتی۔ تم بہت اچھی ہو۔ جس طرح تم نے دادی کا خیال کیا ہے، اس رشتے کے حوالے سے میرا فرض ہے۔ ویسے بھی دادی بہت اچھی ہیں، تم خود بھی بہت اچھی ہو۔ سالار نے یہ لفظ دل سے کہے تھے۔ چلیں کافی چل کر پیتے ہیں۔ اس رات ان دونوں نے بہت ساری باتیں کی۔ ان دونوں میں دوستی ہونے لگی تھی۔ چھٹی والے دن ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر بوندیں پڑ رہی تھیں، مدھم سے سانس چھیڑ رہی تھیں۔ کمرے میں ہلکی سی زرد روشنی تھی اور باہر کے موسم نے اندر بھی ایک خاموش رومانی کیفیت بھر دی تھی۔ ایزل کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی گمبھیر سکون تھا جو سالار کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔
وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ سالار نے آہستہ سے پوچھا۔ ایزل نے مسکرا کر کہا، ہاں بہت، لگتا ہے جیسے ہر بوند دل کو چھو کر گزرتی ہے۔ سالار نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اور مجھے تمہاری مسکراہٹ ایسی ہی لگتی ہے جیسے دل کو چھو جائے اور ساری اداسی بہا کر لے جائے۔ ایزل نے نظریں چرائیں مگر وہ مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ سالار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو باہر چلتے ہیں، بارش میں۔ کیا یہاں لندن میں لوگ بارش میں نہاتے ہیں؟ ایزل نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، پر پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے۔ میں اسے پاکستان کی بارش سمجھ کر انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اچھا چلیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان میں بارش کیسے انجوائے کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں بارش میں باہر نکلنے سے پہلے ملازم سے کہہ کر ان لوگوں نے پکوڑے اور چائے بنوائی۔ پہلے بارش میں نہانا، پھر چائے پکوڑے۔ دادی دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور پھر واقعی سالار نے کہا، آج سے پہلے کبھی اس طرح میں نے بارش کو انجوائے نہیں کیا۔ تھینکس ایزل، یہ تو بالکل ہمارا پاکستانی اسٹائل ہے، ایزل نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ دونوں فریش ہونے کے لیے روم میں آئے تھے۔ وہ پہلے فریش ہونے گئی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، کئی لمحے مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہا سالار۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اس کی بھیگی زلفیں اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے وہ جھک کر کوئی شرارت کرتا، اسی لمحے دروازہ ناک ہوا۔ ایزل نے سکون کی سانس لی۔ سالار بیزاریت سے بولا، یس۔ اس وقت ماریا نے دروازہ کھول کر کہا، سر وہ مس سلینا آئی ہیں، وہ آپ کے بیڈ روم میں آ کر آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو اب کیا لینے آئی ہے وہ؟ سالار نے زیر لب کہا تھا۔ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، کوئی سرو کرو، میں آتا ہوں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر بولا تھا۔ اس کا انداز سرد تھا۔ ایزل کو سمجھ نہیں آیا سالار کے اس ری ایکشن کا۔ سالار کا ناگوار انداز ایزل نے شدت سے محسوس کیا۔ وہ جو بھی رومانٹک ہو رہا تھا، اب ایسا کوئی تاثر نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ وہ اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں چلا گیا۔ ایزل تیار ہو کر لاؤنج میں دادی جان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اسی وقت ایک لڑکی ڈرائنگ روم کے شیشے کا دروازہ کھول کر آئی اور سیدھا دادی کے گلے لگی اور بولی، کیسی ہیں آپ دادی جان؟ جس گرم جوشی سے وہ ملی تھی، شہناز بیگم کا انداز اتنا ہی سرد تھا۔ جو ضبط سے بولی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو سلینا؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کی بہت یاد کرتی ہوں۔ رات امریکہ سے آئی ہوں، سب سے پہلے آپ اور سالار سے ہی ملنے آئی ہوں۔ وہ روانی سے انگلش میں بولی تھی۔ ایزل ہونقوں کی طرح دیکھ رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ شہناز بیگم نے کسی سے اسے انٹروڈیوس نہ کیا ہو۔ ایزل کو بھی تھوڑا عجیب لگا۔ اس سے پہلے شہناز بیگم کچھ کہتی، اسی وقت سالار لاؤنج میں داخل ہو۔ اگلے پل سلینا دوڑ کر اس کے گلے لگی اور بولی، آئی مس یو سالار، مجھے احساس ہو گیا ہے ان 3 مہینوں میں آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، آئی لو یو، مجھے تمہاری سب شرطیں منظور ہیں۔ ایزل کے ساتھ ساتھ شہناز بیگم اور سالار بھی ہکا بکا ہو کر اسے سن رہے تھے۔ اس سے پہلے سالار کوئی جواب دیتا شہناز بیگم بولی، سلینا یہ ہے ایزل، سالار کرمانی، میری بہو، میرے پوتے کی بیوی۔ پہلے ایزل کو شوق لگا تھا، اب کہ سلینا کو جھٹکا لگا تھا۔ سالار تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تم سے کچھ وقت مانگا تھا۔ اس سے پہلے سالار کچھ کہتا شہناز بیگم نے کہا، ایزل میں روم میں جا رہی ہوں، کیا تم چلو گی میرے ساتھ؟ جی دادی جان۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایزل نے بغور دونوں کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ان دونوں کو ٹائم دینا چاہیے، اکیلے میں بات کرنے کا۔ جواب تو مجھے سالار کرمانی، سلینا نے تند لہجے میں کہا انگلش میں۔ سوری سلینا، ہماری شادی کا کوئی فیوچر نہیں تھا، ہمارے بیچ بہت فرق ہے، جو شاید فرق تمہیں اور مجھے نہ بھی پڑے، پر ہمارے بچوں کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اسی لیے میں نے تم سے مذہب بدلنے کی بات کی تھی، تم نے صاف منع کیا تھا، اسی لیے ہم نے موو آن کا فیصلہ کیا تھا۔ سلینا تم بھول رہی ہو، پر مجھے سب یاد ہے، سالار نے صاف لہجے میں کہا۔ کیا میری کوئی اہمیت نہیں جو چند مہینے میرا انتظار کرتے؟ بس میرے جانے کی دیر تھی، تم نے شادی کر لی، ہماری محبت کا کیا ہوا بولو؟ سلینا پلیز یار، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے جلدی نہیں تھی، پر دادی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، تبھی مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ اس کے آنسو پونچھ کر بولا، پلیز رو مت، مجھے تمہارے آنسو برداشت نہیں، تم جھوٹے ہو، میں تمہارے لیے سب کرنے کو تیار ہوں، اپنا مذہب بھی بدلنے کو تیار ہوں، تم اس لڑکی کو چھوڑ دو سالار پلیز۔ سلینا وہ حیرت سے بولی، پلیز میری خاطر میں مر جاؤں گی۔ سوری،
आई कांट सलीना, हम दोस्त रह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। सालार इतना कहकर सोफे पर जाकर सुकून से बैठ गया। सलीना डुबडुबाती पलकों से उसका चेहरा देखती रही। ये वही चेहरा जिस पर सिर्फ उसके लिए फिक्रमंदी रहा करती थी, जिसके होंठों पर सिर्फ उसकी मोहब्बत का विर्द था। आज कितनी अजनबियत थी उसके चेहरे पर। वो बेदर्दी से अपने आंसू पोंछती वहाँ से चली गई। उसके आखिरी लफ्ज़ यही थे कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। एज़ल, हर किसी का एक पास्ट होता है। ये लड़की सालार का पास्ट ही है। फिर शहनाज बेगम उसे बताती चली गई कि सालार और सलीना क्लास फेलो थे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक साथ पढ़ा, बस इस मज़हब के फ़र्क ने दोनों को एक होने नहीं दिया, क्योंकि मैं कतई नहीं चाहती थी कि कोई क्रिश्चियन लड़की इस ख़ानदान की बहू बने। मुझे सलीना खुद से कोई प्रॉब्लम ना था, बस कल को बच्चों के लिए मसला बनता कि माँ के मज़हब को अपनाते या फिर बाप के मज़हब पर चलते। फिर फ्यूचर में इनके बच्चों की शादियों में मसाइल होते। इसीलिए बेहतर यही था कि सलीना अपना मज़हब बदले, पर वो साफ मुकर गई। ऐसा करने से तो मजबूरन सालार को मूव ऑन करना पड़ा। शुक्र अल्लाह का जिसने सालार को समझ बूझ दी, जो मेरी फ़िक्रों को समझकर मूव ऑन कर गया इस रिलेशनशिप से। दादी जान ने पूरी तफसील उसे बता दी थी। जाने क्यों एज़ल को बुरा लगा सलीना के लिए। उसका पहले खुश होना सालार को देखकर और फिर दुखी होना उसकी शादी का सुनकर, एज़ल की आंखों से वो मंजर तो जैसे हट ही नहीं रहा था। क्या हुआ तुम्हें एज़ल? दादी ने पूछा प्यार से। जवाब में एज़ल ने कहा, सलीना बहुत हर्ट हुई है। मेरा ख्याल है उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम कह रही हो। एज़ल, तुम बहुत सादा मिजाज हो, तुम्हें खुद से ज़्यादा सलीना की फ़िक्र है। शहनाज बेगम के लहजे में हैरत थी। वो एज़ल को देखती रह गई। फिर जो दादी जान ने उससे कहा, उसने तो शौक ही कर दिया एज़ल को। डिनर के वक्त कई बार दादी ने उससे बात करना चाही, पर वो मुख्तसर जवाब देकर बात ख़त्म कर गया। ऐसा लग रहा था वो बहुत परेशान है, पर वो अपनी फ़िक्र और परेशानी किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता था। डिनर के बाद वो कमरे में आया। एज़ल मुसलसल नोट कर रही थी कि सालार फ़िक्रमंद है। वो पहले से ज़्यादा सीरियस लगा एज़ल को। इससे पहले कि एज़ल कुछ कहती, उसी वक्त सालार के मोबाइल पर बेल बजी। वो स्क्रीन पर नज़र डालता कॉल उठाकर बोला, जैकब अंकल, खैरियत तो है सब? उनके लहजे में शदीद फ़िक्रमंदी का तासुर था। दूसरी तरफ की बात सुनकर वो शौक हुआ और फिर संभल कर बोला, कौन से हॉस्पिटल में हो आप? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ सालार? एज़ल ने फ़िक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, मुझे लेट हो जाएगी, प्लीज़ मुझे बताएं सलीना जी के साथ क्या हुआ? एज़ल ने पूछा। वो जो ज़ब्त करके खुद पर बैठा था एकदम बोला, सलीना ने सुसाइड करने की कोशिश की है। थैंक गॉड उसे बर वक्त हॉस्पिटल ले गए, वरना शायद। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। और वो जल्दी से स्लीपर उतार कर जूते पहनकर निकल गया रूम से। एज़ल उसे जाता देखती रह गई। अगले 2 दिन सालार सलीना के पास हॉस्पिटल जाता रहा। वो बेइंतहा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। आज सलीना कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, आज रात तक इसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर सालार, वो दुख से बोलकर चेहरा फेर गई। जाने क्यों सालार की हिम्मत ना हो सकी कि उसे बताता कि उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ अपनी दादी जान की खुशी के लिए की, वरना वो तो उसका इंतज़ार कई साल करने का इरादा रखता था। अगर उसका इंतज़ार ना करना होता तो क्यों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए? क्योंकि जब से दादी के ट्यूमर का पता चला था और उनके पास कुछ महीने ज़िंदगी है, इसीलिए वो शादी के लिए मान गया था, वरना शायद वो शादी कभी ना करता। पर पहली रात एज़ल के करीब भी इसीलिए हुआ था कि कुछ कमाल उसके हुस्न था और कुछ उस लड़की को भी बरतना चाहता था कि वो कितना डेस्परेट है इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को नॉर्मल मैरिज करने के लिए। पर एज़ल तो पहली रात उसे जता दिए कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है इतने अमीर कबीर हैंडसम शख्स में। जाने क्यों पहले उसे बेइज्जती लगी एज़ल के ठुकराने पर बाद में जिस तरह उसे परेशान देखा सालार ने, उसने अपना इरादा बदल लिया एज़ल की नस्वानियत की तौहीन करने का। वो चाहकर भी सलीना को कुछ नहीं बता पा रहा था। अपना ख्याल रखना सलीना, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे किसी के लिए भी ख़त्म करना बहुत गलत है। तुम खुश रहो, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। टेक केयर, बाय। वो उठकर खड़ा हुआ। फिर नहीं मिलोगे सालार? सलीना ने उससे पूछा। प्लीज़ सलीना, ऐसी बातें करके ख़ुद को और मुझे तकलीफ़ ना दो। तो अच्छा है, बाय। वो चला गया और वो उसे जाता देखती रह गई। इन चंद दिनों में सालार ने गौर किया, दादी तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। पहले चंद दिन वो फैमिली डॉक्टर के साथ जाती या फिर जैनी या मारिया ले जाती न्यूरो के डॉक्टर को दिखाने। वो अगर ऑफ़र भी करता कि वो ले जाएं न्यूरो वाले डॉक्टर के पास तो मना कर देती दादी।
کہ وہ اپنے بزنس کو وقت دے یا پھر بیوی کو۔ وہ ان کی خوشی میں خوش تھا، پر اب ان کو بالکل نارمل دیکھ کر کچھ عجیب ضرور لگا سالار کرمانی کو۔ دوسری طرف ایزل خاموشی سے بالکل سائڈ ہو گئی تھی۔ اس نے سالار سے بات کرنا کم کر دی تھی۔ وہ اگر بات کرتا تو جواب دیتی، ورنہ اپنے کام سے کام رکھتی، اسے کسی قسم کی بات نہ کرتی۔ ان کے بیچ کا تعلق جو ان کچھ مہینوں میں بہتر ہوا، اب پھر سے عجیب موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایزل اس سے اجنبی ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ مسلسل ایزل کو ہی سوچے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے آفس کا دروازہ کھلا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ ایک دم عجیب لگا کہ ایسے کیسے کوئی آ سکتا ہے، اور سامنے سلینا کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہی صرف اس طرح سے آ سکتی ہے اس کے آفس میں۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کر کے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا، تمہاری اور ایزل کی شادی کانٹریکٹ میرج ہے؟ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ وہ اس کے گلے لگی تو اسے نرمی سے جدا کرتا بولا، یہ سب تم سے کس نے کہا؟ میں ہماری یونیورسٹی گئی تھی، میرا لیکچر تھا وہاں، ایزل بھی وہاں تھی۔ لیکچر کے بعد ایزل مجھے ملی اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب۔ میں بے انتہا خوش ہوں سالار۔ اب میں سمجھی کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا، دادی کی وجہ، پر تمہیں یہ سب کچھ مجھے بتانا چاہیے تھا، کیوں چھپایا مجھ سے؟ پر کوئی بات نہیں، جو بھی وجہ ہو، پر اب میں سچ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ جو تم چاہو گے ویسا ہی سب ہوگا۔ اب مجھے جانا ہے، کچھ کام ہے، پھر ملیں گے، سالار نے عزلی نرم لہجے میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس کے آفس سے نکلے تھے۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اچانک سالار اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بغیر پوچھے اس کانٹریکٹ کا کسی کو بتانے کی؟ شاید تم نے کانٹریکٹ غور سے پڑھا نہیں، اس میں ایک کلاس یہ بھی تھا کہ تم کسی کو نہیں بتا سکتی اس کانٹریکٹ کا۔ ایزے لمبی سانس خارج کر کے اپنی بک سائٹ پر رکھتے ہوئے بولی، وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کی گرل فرینڈ ہے سلینا، جس نے آپ کے لیے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اتنا اس کا حق تھا کہ اسے بتایا جائے کہ اس کی محبت رائے گا نہیں۔ باقی 2 مہینے بچے ہیں اس کانٹریکٹ کو ختم ہونے میں۔ جس بے پرواہی کے ساتھ اس نے اس کانٹریکٹ کے بارے میں جتا رہی تھی، سالار کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا، اور وہ خود پر ضبط کرتا ہوا بولا، دادی جان کو ایسا کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طبیعت یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، سمجھی؟ چلیں، آپ کی تسلی کے لیے یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ دادی نے جو بیماری کا کہہ کر آپ کو بلیک میل کیا تھا نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صرف آپ کو شادی کے لیے منانے کو انہوں نے یہ سب کیا تھا۔ واٹ؟ دادی نے ایسا کیا؟ سالار شوق لہجے میں بولا، پلیز اب دادی کو غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے یہ سب آپ کی محبت میں کیا تھا، کیونکہ ان کو آپ کی پرواہ تھی، آپ سلینا کا دکھ لے کر نہ بیٹھ جائیں، اسی لیے اس دکھ سے نکالنے کے لیے ان کو یہ سب کرنا پڑا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس وقت جلدی سے کمرے سے نکلا۔ ایزل بھی اس کے پیچھے ہی دوڑی۔ وہ دادی کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دادی جو بھی لیٹنے کا ارادہ کر رہی تھی پر فی الحال بیٹھی تھی، وہ سیدھا ان کے پاس آیا اور ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ ارے کیا ہوا سالار؟ دادی میری محبت میں بھی کبھی پلیز آپ اپنی بیماری کا ناٹک مت کیجیے گا، سچ میں روز جیتا تھا، روز مرتا تھا آپ کا سوچ کر۔ سالار کا چہرہ تھام کر اپنے روبرو کر کے دادی نے اس کی پیشانی چومی، پھر اس کے بہتے آنسو صاف کر کے بولی، تمہارے لیے 100 زندگی قربان سالار، اور میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ تکلیف تمہیں دی کیونکہ تمہیں سلینا کے دکھ سے نکالنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ وہ پیار سے بول رہی تھی، پر وہ ان کے ہاتھ تھام کر پھر ان کی ہتھیلی چوم کر بولا، آئندہ کبھی ایسا مت کیجیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے میری جان، ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ ایزل دروازے کی چوکھٹ پر کڑی دادی اور پوتے کا پیار دیکھ کر مسکرائی تھی، ساتھ ہی ساتھ دل سے ہوک بھی اٹھی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ صرف 2 مہینے اب اس خاندان کا حصہ ہے، اس کے بعد اسے واپس جانا تھا، اور یقیناً سالار کے بعد کبھی بھی وہ کسی مرد کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، تمہارے لیے یہ کانٹریکٹ میرج تھی، پر میرے لیے یہ نکاح کا پاک بندھن تھا۔ پہلے ایک امید تھی کہ شاید تمہیں کبھی احساس ہو جائے کہ کوئی بھی رشتہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ تم اعتراف کرو اپنی غلطی کا اور پھر اسے سدھارنے کی کوشش کرو، پر سلینا کے بعد مجھے ایسی کوئی امید نہیں رہی۔ ایک احسان تم نے میری ذات پر کیا تھا، میری نسوانیت کو روندے بغیر مجھے میرا خواب پورا کرنے دیا۔ میں تمہاری طرح پیسے لوٹا کر کچھ نہیں کر سکتی، پر کم از کم تمہیں تمہاری خوشی دے کر تمہارا یہ احسان تو اتار ہی سکتی ہوں۔
बस अल्लाह मुझे हिम्मत देना कि मैं इन दोनों को मिलाकर इनकी ज़िंदगी से दूर जा सकूं। एजल, तुम दूर खड़ी क्या कर रही हो? आओ हमारे पास। वो दादी के पास आई। उन्होंने दोनों को गले लगाया और बोली, सालार अब मुझे परदादी बना दो, ये तो आपकी बहू पर डिपेंड करता है। सालार की बात पर वो सुर्ख हुई थी। दादी ने दोनों को ढेर सारी दुआएं दी। मैं नहीं जानता सेलिना के एजल के दिल में क्या है, पर उससे बात करने से पहले एक बात मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में गुनाह किया, जो निकाह जैसे पाक बंधन का मजाक बनाया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके, क्योंकि मैं चाहता था जब भी तुम लौट आओ मैं उस लड़की को छोड़ दूं जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। जबकि तुम ना भी आई तो भी जब दिल भर जाए तो उस लड़की को छोड़ दूं। जानती हो, मेरी इस गलत सोच को अल्लाह ने अपनी ताकत से बदल दिया। उसने मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए बेपनाह मोहब्बत डाल दी है। यकीन नहीं आता, जैसी मैं एजल के लिए मोहब्बत महसूस करता हूँ वैसी कभी तुम्हारे लिए भी महसूस नहीं की मैंने। वो मुझे माफ़ करे या ना करे, पर सालार किरमानी तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। सलीना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। सालार उसके रूबरू बैठा अपना एतराफ़ कर रहा था। सालार, तुम चाहे जाने के काबिल हो। मेरी दुआ है कि तुम और एजल एक साथ खुश रहो। बाय। सलीना इतना कहकर वहाँ से उठ खड़ी हुई। इससे पहले वो वाकई चली जाती, सालार बोला, सलीना, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे मुझ जैसे शख्स के लिए कभी ख़त्म मत करना। बेफिक्र हो जाओ, अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इतना कहकर वो चली गई और वो उसे जाता देखता रह गया। एजल दादी के पास से उठकर अपने रूम में आई, क्योंकि उसके फाइनल एग्ज़ाम्स करीब थे। अभी उसे थोड़ी देर हुई थी पढ़ाई करते हुए कि सालार कमरे में आया। लॉकर खोलकर उसमें एक फ़ाइल निकाली और एजल के रूबरू घुटनों के बल बैठा। वो शौक हुई इतने बड़े बिजनेसमैन को अपने आगे यूं बैठा देखकर। एजल ने कहा, सालार आप इस तरह? वो उसकी बात काट गया और उसके होंठों पर उंगली रखकर बोला, मुझे कहने दो। उसकी गोद से किताब हटाकर साइड पर रखता, फिर फाइल उसकी गोद में रखी, जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालकर फाड़ कर फिर उसके हाथ थाम कर बोला, मुझे माफ़ कर दो एजल, कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी रिश्ते को ख़रीदना बहुत बड़ा गुनाह है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? एजल तो दंग रह गई थी उसके इस अंदाज पर। चंद पल के बाद संभल कर बोली, सालार फिर सेलिना का क्या होगा? वो मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है एजल। वो सहूलत से बोला, पर मैंने उसे उम्मीद दिलाई थी। एजल ने कुछ सोचकर कहा, मैं उससे तुम्हारे बदले माफ़ी मांग आया हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं, और उसे बता कर आया हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और बहुत जल्द बच्चों वाला भी होने का इरादा रखता हूँ। बस ज़रा एजल जल्दी मान जाए। वो शर्मा गई उसकी बात पर। दोनों मुस्कुराए एक दूसरे को देखकर, पर समझ में आने पर एजल जल्दी से बोली, वैसे हद है ना, मुझे बताने से पहले सब बातें जाकर आप उसे बता कर आ गए। हद है, वैसे हद है। उसके बीवी वाले अंदाज ने सालार को सरशार किया। साथ ही साथ वो बोला, वैसे ना तुम अभी से बीवी वाले अंदाज में आ गई हो। शाबाश एजल, तुमको भी वैसे थोड़ी सी बंदा शर्म भी कर ले। इतनी देर से शौहर घुटनों के बल बैठा है तुम्हारे सामने, ना खुद नीचे आ रही हो और ना मुझे ऊपर बुला रही हो। सालार की बात पर एजल का कहकहा गूंजा और वो खुद नीचे होकर उसके गले लग गई। आई लव यू सो मच एजल। आई लव यू टू सालार, उसके सीने में मुंह छुपाकर बोली थी। दोनों के मिलन पर जिंदगी मुस्कुराई थी।